الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता जुमा के खुतबे में सूरत अल-अनाम की आयात Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže u hudbi petkom prošli put ja sam proučio ajete iz sure Al-Anam 152. ajet do 164. ajeta. Tamo su bile neke naredbe i huzur kaže ja sam govorio članovima džemata u pogledu ovih naredbi. Tu su tri tačke bile. Prvo da izbjegavamo prepisivanje partnera Allahu i da imamo dobar tretman, dobar odnos prema svojim roditeljima. I treće također u pogledu važnosti obuke djece na roditeljima. Ove tri naredbe su bile spomenute. Druge naredbe koji su spomenute ovim ajetima i u pogledu kojih Allah dželešanohu kaže u prijevodu ono što je vaš gospodar zabranio, ove stvari koje je vama zabranio vama ovim stvarima, uzor kaže ja ću nešto više danas reći. Možda danas ne završim cijelo ovo objašnjenje u pogledu naredbe koji su spomenuti ovim ajetima. U svakom slučaju huzur kaže četvrta tačka ovdje koja je spomenuta, četvrta stvar je u prevodu kaže ne prelazite nečistim stvarima, nečasnim stvarima ili onom što je moralno pogrešno, bilo da je to skriveno ili javno otvoreno. U jednoj ovoj naredbi razne vrste nečasnih stvari, nama su zabranjene razne vrste nečasnih stvari. Vajš riječi ima jako mnogo značenja i jedno značenje je preljuba, odnosno i također uključuje nešto što je ispod morala i one stvari koje kvare dobar moral, ove navike. Isto tako veliki grijesi i šejtanske aktivnosti i činjenje ili govor bilo čega drugog također uključeno u ovo. Isto tako da postanemo previše nemarni. Dakle, sve ove naredbe za spomenute su lična i društvena zla da i ovi poroci kojima se širi nečasnost u društvu, Allah dželešanohu je zaustavio da ovi poroci dođu do te mjere da se širi. U pogledu preljube, to je takav grijeh koji je Allah dželešanohu spomenuo na drugom mjestu posebnu kaznu za to u časnom Koranu. U svakom slučaju ovo je tako nečasna stvar i grijeh da ako osoba je već u braku i zaboravi pravo, odnosno dužnosti svoje prema djeci i ženama, nakon opuštanja to on potpuno zanemaruje prava žene svoje djeci. Ako se to dogodi ženi, onda sva odgovornost prema mužu, ona je potpuno zaboravila u odgovornost prema mužu, a ako nije udata, onda to postaje uzrok povod širenja nečistoće i nečasnosti i ono što je moralno pogrešno u društvu.
davanjem lažnih obećanja, oni razviju ove nedopuštene i nečasne odnose i onda kućni pritisak je tu i također pritisak društva, ili sami oni zbog ovih lažnih obećanja u ovim odnosima, onda oni prekidaju te odnose, prekidaju svoje odnose. Tako da ne pravi veliku razliku bilo da je to muškarac u društvu, jer ima više, bolje se sakrije, ima lakše se sakrije, međutim život žene bude potpuno uništen. Obično se ovo štampa u novinama i ova vrsta odnosa, ako budu djeca kao rezultat toga, žena je lišena svojih vlastitih prava. Onda ovi ljudi, lišavajući svoju djecu njihovih prava, zapravo postaju odgovorni za ubijanje svoje djece. Tako da ovakvo potomstvo postane u takav odnos prema potomcima bude u kategoriji ubistva. Ako se dogodi ubijanje, neka prava budu data u skladu sa zakonom. Međutim, jako je mnogo takvih ljudi koji zapravo ubiju svoju djecu i u siromašnim zemljama uopšte nema nikakvog prava. Iako ovo nečasno i odvratno djelo, ako su oni odgovorni za to, ako se dogodi da je to počinila bogata osoba, onda nikakav zakon ne dolazi na njegov put i on ne bude podvrgnut kazni. Prije 2 dana u Pakistanu je bila vijest u novinama da je neko dijete bilo nelegalno i policija je zapravo pokrenula postupak protiv te žene, a muškarac nije ni spomenut niti analiziran muškarac. Ovo su izolovani događaji koji izlaze na površinu i niko ne zna koliko se ovakvih slučajeva događa koji zapravo uništavaju toliko porodica. Ovo je sve zbog toga što se ljudi udaljavaju, napuštaju Allahove naredbe. Šta mi možemo reći nemuslimanima? Čak oni ljudi koji sebe nazivaju muslimanima, koji uzdižu slogane u islamskom zakonu, tako je njihovo stanje. Takvo je stanje kod njih da se događaju ove nečasni postupci, nečasna djela. Allah kaže, nemojte se ni približavati ovim odvratnim stvarima, nečasnim stvarima. I sve ove stvari koje potiču osobu na ovakva djela, nikada nemojte im se približavati. U ovo doba jako mnogo načina i puteva koji su izmišljeni u ovo vrijeme. Jedan je od tih internet na kojim se mogu vidjeti vrlo nečasne stvari, moralno pogrešne i nečasne i mračne stvari. I tamo su takvi dokumentarni programi i pornografski magazini. I ovi magazini se nazivaju pornografskim magazinima. Sada se odvija kampanja da ovi magazini ne budu otvoreno na raspolaganju gdje se prodaju knjige, jer to utiče na moral djece. Sada oni misle o tome, a zapravo Kur'an je prije 1400 godina dao ovu naredbu. Ovo su sve moralno pogrešne stvari, nečasne stvari, nemojte ići blizu njih jer učinit će vas da budete bez ikakvog stida i da budete daleko od Boga, odvešće vas daleko od religije. Zapravo, također će vas učiniti takvom osobom koja krši zakon. Allah dželešanuhu ne zaustavlja nas samo od otvorenih poroka, nego i od skrivenih. I ovo je naredba pokrivanja hidžaba. Ovo kroz naglasak skromnosti i pokrivanja, ovo otvoreni ovi odnosi i da se nekoga sreće bez ikakve formalnosti. Takvi odnosi koji se razviju između mladića i djevojke, on će to zaustaviti, to se zaustavlja. Biblija ne kaže, časno Kur'an ne kaže kao Biblija zapravo, nemojte gledati sa lošim okom,
nego kaže kad imate oči vi ćete se približiti jedno drugom i onda kao rezultat toga sva ova pogrešna djela će poteći kao posljedice. Nema razlike između dobrog i lošeg i sa ovim otvorenim odnosom Allah i naredbe časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad na ovaj način mladići i djevojka i muškarci i žene budu tu, onda će treći šejtan biti prisutan među njima. Kad se muškarci i žene susreću na ovaj način. Primjer interneta koji sam ja dao uzor kaže u tome na Facebooku i na Skypeu i razgovor na tome, sve su ove stvari uključene u to. Jako mnogo porodica, ja sam vidio jako mnogo domaćinstva koji su raspale se porodice i čak među Ahmedi muslimanima se ove stvari događaju. Tako da ovo uvijek morate imati na umu Allahovu naredbu da nikada ne smijete se ni približavati ovim lošim djelima, jer onda će vas šejtan zarobiti i nadvladat će vas. Dakle, ova ljepota, ovo je ljepota naredbi časnog Kur'ana. Ne samo da otvoreno ne gledate na druge, nego zapravo kaže nemojte čak bacati ni oko, uvijek zapravo gledajte ispred sebe. I ova naredba vrijedi i za muškarce i za žene. Da ne buljite jedno u drugu i ne gledate direktno jedno u drugu, nego da oborite pogled. Jer kad oborite oči, onda će rezultat toga biti da nema nekakvih otvorenih susreta, to će biti zaustavljeno. Isto tako nećete vidjeti ove nemoralne stvari i nemoralne dokumentarne programe i moralno pogrešne stvari. Isto tako vi nemojte se udružiti, praviti društvo s ovakvim ljudima koji u ime slobode, oni koji su zainteresovani za ove vrste stvari i oni drugim ljudima spominju ove priče, govore, prenose ove priče. I oni isto tako privlače druge ljude ovoj vrsti stvari. Niti na Skypeu, niti na Facebooku, muškarac i žena, muško i žensko, ne treba da govore jedno drugom i da vide jedno drugo, niti ove stvari treba da postanu sredstvo njihovog daljeg kontakta između njih. Jer Allah dželešanu kaže sve bilo da je otvoreno ili skriveno, ovo su pogrešna djela i loša djela. Ako to radite, onda će rezultat biti da pod utjecajem svoje strasti ćete se udaljiti i vaš intelekt i razmišljanje će biti pod utjecajem, loše će utjecati na vaš intelekt i na kraju ćete kršiti zakon Allahu i zaradit ćete Allahovu srdžbu. I onda u ovo vrijeme također je jedna nečasnost koja se širi, koja je ne samo protiv prirode, nego isto tako zbog nje je Allah dželešanu uništio jedan narod. A vlade sada prave zakon da odobre zakonski brak između ljudi istog pola. To jest, na nivou vlade oni nastoje da šire ovu nečasnu stvar i ovu moralno pogrešnu, u tolikoj mjeri da vođe vlade, glavni ministar, predsjednik vlade kaže mi želimo sada da u cijelom svijetu ljudima istog pola bude dozvoljeno da se uzmaju, da sklapaju brak. I drugi ljudi kaže mi ćemo činiti napad u cijelom svijetu da ovakav zakon se donese i ovaj glavni ministar je rekao ako je to istina, Huzur kaže, onda to poziva Allahovu srdžbu. I jedan svećenik jedne zemlje koji je, ja mislim, iz Južne Afrike, iako među Afrikancima oni će do sada govorili da ovakva vrsta neprirodnog braka nije u redu i ne treba da bude zakon koji to odobrava. Međutim, ovdje je slučaj jednog svećenika koji čita Bibliju i prepovijeda
i on zna da tamo piše da je jedna nacija uništena zbog ovakve vrste aktivnosti, ovakve vrste dijela. A on međutim kaže, ako ovakvi ljudi koji se ovako ožene, koji ovako sklapaju brak iz tog pola, ako oni ne budu išli u džennet, on je rekao ja više volim da idem onda u pakao. Ovo je niski nivo na koji su oni pali. Ovo je na ovom svijetu visina njihove nečasnosti i moralnog pogreške do kojeg stepena su oni otišli. Zapamtite da ova nečasnost i ovo moralno mračnost i ono što je ružno i što je moralno pogrešno, ako oni se to nastavlja se širi, ako se ljudi ne okrenu Allahu, onda će ove nacije vidjeti svoj kraj, dočekati svoj kraj. Ovo će preokrenuti svijetu džehennem, a također na drugom svijetu Allah dželešanu zna kakav će tretman im udjeliti. U skladu sa medicinskim istraživanjem vrlo je jasno rečeno da sida se jako naglo širi zbog toga kad muškarci s muškarcima imaju odnose i žene u ženama, ovi ljudi koji su uključeni u to, oni to šire. Takve odnose. Način kažnjavanja Allaha dželešanu je samo poznata Allahu. Razne vrste kazne postoje. Ako su neki ljudi uništeni bacanjem kamenja, drugi ljudi će umrijeti na drugi način, bilo ovom AIDS-om ili na drugi način, a ovo je vrlo, vrlo bolno. I ovo dovede ljude do vrlo bolnog i tragičnog kraja zbog ove nečasnosti i ovog moralnog pogreška što oni to na ovakav način širi. Na ovaj način odgovornost Ahmedi muslimana je da treba da razviju odnos sa Allahom dželešanuhu tako da mogu nastojati da zaštite ljude od strašnog kraja kao rezultat ovih stvari koji se događaju. Ovi ljudi su naklonjeni ka svom uništenju i svjetski ljudi i ovi koji za svoje političke ciljeve oni hoće da zadovolje takve slojeve ljudi koji krše zakon. Oni zapravo cijeli svijet stavljaju u ovo moralno pogrešno i ovo nečasnosti, kao rezultat toga sigurno je uništenje. Kao simpatije sa osjećanjem prema ljudima mi treba da im kažemo da Allah dželešanu najmilostiviji i on oprašta grijehe. On je ostavio otvoren put oprosta i on kaže u prijevodu ovo kaže ovi ljudi koji čine ovu nečasnost, koji i čine nepravdu prema sebi i kad traže oprost od Allaha dželešanu, niko nema ko može da im oprosti osim Allaha. Ne postoji niko da im oprosti. Ovo vrijedi za sve nečasne stvari i moralne pogrešne stvari. Allah oprašta sve stvari ako oni budu tražili oprost. Ko drugi može oprostiti osim Allaha? I sve vrste ovog moralnih pogreški i nečasnosti i loših dijela koje sam ja ranije spomenuo, svaki Ahmedi treba da nastavi sve što može da izbjegava ove stvari, isto tako da isto kaže drugim ljudima. Ovi ljudi koji ne počini prijestup, Allah im oprašta. Mesih Maud alejhi selam kaže, oni ljudi koji počine neku nečasnost ili čini nepravdu prema sebi i onda u tom stanju se sjećaju Allaha i spomenu Allaha i traže oprost i ne insistiraju, ne ustrajavaju na svom grijehu, onda će njihov gospodar, njihov gospodar onaj koji najviše prašta i oprostit će im njihove grijehe. Da Allah dadne da bude tako da svi ljudi koji se upuštaju u vrstu grijeha razumiju ovo i osiguraju se protiv Allahove kazne kajanjem. S ovim objašnjenjem ja sam osjećao veliku potrebu za ovo i zato sam objasnio ovo, jer ovih dana
običajno se postavlja se ovo pitanje. Sljedeća naredba je ovom najetu Allah dželešanohu kaže u prijevodu kaže nemojte ubiti nikoga. Ova naredba skreće našu pažnju da treba da posvetimo pažnju prema pravima društva, prema društvima zajednice. Ovi naši prijatelji na koje naiđemo, s kojima se susrećemo, treba da ispunimo njihova prava pravedno. Nije samo pravda da uzimamo sablju, nego također da uzupiravamo, otimamo prava drugih ljudi, također je ubistvo. I emotivno i sentimentalno da oštećujemo druge ljude ili da ponižavamo druge ljude u tolikoj mjeri da praktično vi ubijate te ljude. Ovo također se pada u ovu kategoriju, dolazi pod ovu kategoriju. I njegova samo ponos, ako to uništite, dostojanstvo čovjeka i njegovo samopouzdanje, to je također ubijanje. Allah dželešanohu kaže ovo sva ubijanja, vrsta ubijanja su takva da vas Allah zaustavlja od svih tih stvari i zabranjuje vam. Rezultat svih ovih vrsta ubistava da se u društvu širi lišenost i nered. Allah dželešanohu apsolutno ne voli ove stvari, osim za one ljude koji su vrijedili kaznu. Međutim, čak i zato i u tim slučajima vama nije dovoljno da uzimate zakon u svoje ruke. Ako hoćete da se osvatite, da izvratite ili da zadovoljite svoje uzvraćanje, ne smijete uzimati zakon u svoje ruke. Onaj ko je vrijedan osude i kazne, on treba da bude kažnjen, međutim samo kažnjen do mjere do koje zaslužuje kaznu. I kazna treba da bude data samo uz svrhu da radi reforme, da se ta osoba popravi i reformiše. I to bude dio društva, da on bude dio društva, da bude sredstvo da se taj nered u društvu dokrajči, uništi. Međutim, ovdje treba da bude vrlo jasno da davanje kazne, udjeljivanje kazne i uzvraćanje pravo ne pripada svakoj osobi. Ovo je zapravo pravo je dato zakonu. I zakon, ispunjavanjem ovih zahtjeva pravde, treba da dadne onda takvu kaznu, a ne kroz tlačenje, ugnjetavanje i mučenje. U tolikoj mjeri da čak osoba koja je ubica, kazna za to nije data osobi da osoba presuđuje ili rodbini onoga koji je ubijen, nego je to pravo zakona. Ovi zakoni su danas napravljeni i doneseni. Međutim, Allah dželešanohu nam daje ovu naredbu mnogo godina prije toga. Ispunjavanjem zahtjeva pravde treba da dadnete kaznu kriminalcima, prestupnicima, a zakon je nešto što ako je data državna kazna ubici, bit će mu dodijeljena takva kazna. Slično tome i u društvu po zakonu imaju druge kazne. Ako jedno značenje ubijanja kršenje odnosa ili bojkot ili da se presjeku odnosi, onda je ovo pravo isto također dato odgovornom posredniku ili agenciji ili zajednici. Ako postoji sistem kaznenog džemata, to je za svrhu reforme, a ne da se počine bilo kakva agresija ili nepravda. Bilo kakvo tlačenje ili mučenje zapravo, ne agresija, izvinjavam se. Ako je bilo data i kakva kazna, onda se ta kazna samo daje za svrhu reforme i popravljanja, a ne radi nepravde ili tlačenja za tim ciljem. Jer ovo je potpuno nepravda je također jednaka ubijstvu. Svodi se na ubijstvo, ravno ubijstvo. Ja sam to vidio lično, ja sam popazio mnogo puta da ako između dvije strane, ako postoji neki problem i oni se bore i svađaju jedan s drugom i onda ima posredništvo, prirodno osoba ili odjeljenje koji treba da donese odluku na bazi dokaza i opažanja, oni će proglasiti jednu stranu odgovornom za to i onda tu postoji preporuka koja kazna treba da im bude udjeljena. U tom slučaju druga strana
और शवाहिद के मुताबिक एक फरीक को koja će biti pod utjecajem toga, oni ponekad budu vrlo ljuti kad se donese odluka da kazna koja je data je previše mala, previše blaga, da treba da bude data mnogo oštrija kazna. Tako da odluka, oni smatraju, treba biti u skladu sa njihovim željama. Na ovaj način pravo je dato ovim stranama, a da je pravo dato ovim stranama, oni bi jedno drugo ubili. Onda časnik on kaže treba da se uzdržite od toga. Stvarna svrha kazne je da se ukloni nepravda iz društva i da se reformiše i popravi društvo. I tlačenje treba tlačno treba da shvati da je počinio prijestup i očito naravno kad oni budu podsjećani o tome on će to prihvatiti. Tako da ovo je stvarna svrha, ovo je cilj kazne. Znači reforma i popravljanje. Mi treba da zaustavimo ubijanje koje nije opravdano, koje se stvara zbog nepravde u društvu. Poslije toga ja sada ću govoriti o drugoj naredbi koja je spomenuta u drugom ajetu. Allah kaže u prijevodu ne prilazite imetku siročeta osim na način koji je najbolji. Ovdje Huzur kaže Allah dželešanuhu uzima najslabijeg člana društva i skreće pažnju na njegova prava. Ako je tu toliko da se ne približavate njegovom imetku, onome znači koje je siroče, njegovom imetku ili bogatstvu, ponekad to može biti opasno da njegova opasnost postoji da njegov imetak ne bude izgubljen, rasud, i zato Allah naređuje na vaš pristup o imetku i siročeta treba na najbolji način i treba da pazite na siroče na najbolji mogući način i koliko god je moguće ne smije biti nikakvog straha da njegov imetak bude izgubljen. I to ne bude cilj da potrošite i umanjite imetak, nego treba da dadnete dobrobit i korist u siročetu. I onda možete zato samo svrhu koristiti njegov imetak. Ovo je vrlo jasna naredba, treba da pazite na imetak siročeta kao osoba koja je zavrijedila povjerenje, koja je vrijedna povjerenje, ili rodbina kojoj je to povjereno da pazi na imetak. Treba da pazite na siroče i na njegov imetak na taj način. U džematu džemat treba da pazi na te stvari i da pazi na siroče. I zakon zemlje treba da pazi na te stvari. I kako to treba da bude urađeno, jako je mnogo načina i puteva. Imetak siročeta treba da bude potrošen na takav način ili investiran u neki biznis, tako da se novac uveća, tako da korist ide ovom siročetu. Tako da ovi ljudi koji nisu dovoljno zreli ili nisu dovoljno inteligentni i ova djeca koji nemaju sjenu roditelja iznad svoje glave, postoji opasnost da možda ne bude i njihov imetak izgubljen i oni da budu izgubljeni. Postupajte prema njima na najljepši način i koriste njihov imetak na takav način da uložite u biznis tako da njihov novac raste. Dakle, ovo je velika odgovornost u pogledu čuvanja imetka siročeta koja je stavljena na rodbinu ili članove društva. Allah dželešanu kaže na drugom mjestu, ako ne budete pazili, ispunjavali ove odgovornosti i kroz razne izgovore nastojite da vi izjednete imetak od siročeta, onda je tu oštra kazna. Allah kaže Allah Ta'ala दूसरी जगह फरमाता है कि अगर तुम ये जिम्मेदारी अदा नहीं करते और बहाने से यतीम के माल को खाने की कोशिश करते हो तो उसकी बड़ी सख्त सजा है. फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन. U prevodu znači oni ljudi koji kroz nepravdu gutaju, jedu imetak siročeta, oni zapravo u svoj stomak gutaju vatru. I kaže, zaista su ovi ljudi koji će
biti u plamtećoj vatri i on će tamo gorjeti. Naredba časnog Kur'ana nisu takve da samo daju pravo jednom slovu, jednoj strani, a da uzurpirava, otima prava drugi. Ako postoji naredba, onda izjedanjem imetka siročeta vi zapravo gutate stomak u svoje stomakove. U isto vrijeme tu je naredba, ako ispunjavanjem zahtjeva pravde i ispunjavanjem odgovornosti i dužnosti svog povjerenja iskreno, ako potrošite nešto od tog imetka, onda u tom slučaju to nije nepravda. Rečeno je इंसाफ के तकादे पूरे करते हुए, इमानत और दयानत के तकादे पूरे करते हुए, odgoju siročeta i troškovi o njegovom obrazovanju i odgoju, vi možete uzeti troškove za to, ali povedite brigu da ništa nečasno i nepošteno uradite. Nemojte potkradati povjerenje koje vam je dato. U prevodu kaže, nemojte izjedati njihov imetak na nepravedan način, brzo. I ako je neko imućan, onda iz tog treba potpuno se uzdrži od uzimanja imetka siročeta, ali ako je neko primoran radi obrazovanja i druge troškove, ako on ne može da napravi aranžman i to podnese, u pogledu toga Allah dželešanu kaže, vi možete uzeti taj novac njegov na prikladan način. Šta je prikladno? To znači ono što je zapravo trošak koji je izazvan radi obrazovanja siročeta, ili ako je neko potpuno siromašen i neophodno mu je, zato što je ta odgovornost tu i on mora da pazi na to odgovornost vezano siroče. Vrlo malo novaca može uzeti vrlo malo novca za tu odgovornost što se brine o siročetu. Odobrenje je do toj mjere samo dato. Međutim, što se tiče sigurnosti novca i da se učini da taj novac raste, uvijek treba da imate to na umu, da učinite da taj njegov novac raste. Istinski povjerenici svako treba da nastoji da ispuni dužnost kao zaslužan povjerenik do vremena dok ova siročad ne dostignu godine zrelosti i budu u stanju da sami paze svoj posao biznis. Ovo je dakle pravo siročeta koje je ovdje utvrđeno, koji su najslabiji slojevi društva siročad. I dok ono ne postane zrelo, dok ne postigne zrelost, treba da pazite na njihov novac i metak. Kad siroče dođe do toga stepena, treba da mu se vrati njihov novac. Ovdje treba također da bude jasno da ponekad neka siročad kad postanu zrela, kad dođu do tih godina, međutim mentalno nisu tako razvijeni, mentalno su zaostali. U tom slučaju do tog momenta mi smo u stanju da pazimo kako treba na njihov metak, ili ako su potpuno mentalno zaostali, onda treba da preuzmete dužnost da pazite na njihov novac i ta odgovornost će biti vaša na vama. Ima nekih ljudi koji su mentalno zaostali, međutim oni su u stanju da se ožene i također dobiju djecu. Onda dok njihova djeca ne odrastu, rodbina ili članovi društva ili džemat imaju odgovornost da treba da ispune ovu dužnost i da čuvaju, pazi na njihova prava. Slabiji ljudi i siročad u pogledu toga, naredba koju je Allah dželešanu dao, spominjući ove naredbe, Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, ako ima neko koji je imućan među vama, koji nije dobrog intelekta, na primjer siroče ili nezrela osoba, i postoji mogućnost da iz svojih nesposobnosti će on rasuti imetak, onda kao tačka zakona naredbe je za vas da vodite brigu kako treba o njihovom imetku i bogatstvu
I onda taj novac, njegov imetak ne treba da mu bude predan. I onda u skladu sa ovim imetkom, u skladu sa potrebama za hranu i obrazovanje treba da bude uzet taj novac i uvijek treba može biti uzet i onda im uvijek govorite lijepo i dajte im dobar savjet i pomozite im da kako treba ih obrazujete, da uvećate njihovu inteligenciju, da ne budu neznalice. Ako je neka osoba u biznisu, treba da uputite njih, ako su naklonjeni za to da i oni uđu u biznis i također skupa s njim da dadnete im obrazovanje i da provjerite njihovo obrazovanje, da provjerite jesu to razumijeli ili nisu. I kad se približe godinama za brak, to je 18 godina ili više, onda vi mislite da su oni, ako mislite da su u stanju da nose se sa svojim poslom, da upravljaju svojim poslom, onda im predajte to, nemojte rasipati njihov novac, niti budite u žurbi zbog ove stvari, da kad odrastu da će oni preuzeti kontrolu svojom imetku. Nemojte uzurpirati, otimati njihov novac. Moguće i odobrivo je da neko može uzeti nešto novca od tih novaca, znači da pazi na njih. Među Arapima je ovaj sistem prilično običajan da imetak siročeta, oni žele da uzmu para od imetka siročeta i onda ulože u novac i onda kakvo god imetak, dobitak naprave, oni to uzmu sebi. A onaj osnovica ne bude, ostane osnovica. Ako predate nešto i kad predajete siročadima njihov imetak, predajte pred svjedocima. Ako su oni djeca koja su vrlo mlada, onda osoba ne treba da ostavlja opomenu da su prava djece uzurpirana, a djeca koja jedu imetak siročade na ovakav način, onda to nije imetak, to je vatra koju oni gutaju svoje stomako i na kraju će sigurno biti stavljeni na plamtiću vatru. I on kaže, Allah dželešanu, koliko je ovdje spomenuto poštenog ponašanja i očekivanja, zaista je sve to vezano ove principe. Ako koristite sami da budete iskreni i vodite brigu o iskrenosti u svakom pogledu, onda ova iskrenost će postati onda neiskrenost ako ne držite se ovih pravila. Ako vodite brigu o svim aspektima, onda će biti skrivena, ako ne budete voditi računa o svim naravima, bit će onda skrivena neiskrenost. Treba da budete vrlo pažljivi i treba da ispunite ovu dužnost i ovo pravo. Allah dželešanu u časnom Kuranu, kada on spominje o bogobojaznosti, ponavljajući, kažete to je za ovu svrhu da treba da analizirate sebe i da u detalje sebe posmatrate samo kritički da li ispunjavate dužnosti prava ljudi siromašnih ili ne. I uvijek pošteno postupajte. Ne smije biti da nikada budu neki elementi neiskrenosti, to će biti sredstvo da vas odvede u vatru. Allah dželešanu kaže, Allah dželešanu kaže, uvijek dajte pravednu mjeru i sudite među ljudima s jednakošću i vagajte i mjerite s jednakošću. Allah dželešanu kaže da ispunite svoju dužnost sa iskrenošću i prvo da utemeljite pravo siročeta i slabijih ljudi i onda naredba je ovdje da vodite brigu, da ispunite ovu dužnost na iskren način, iskreno i onda u vašem poslu među vašim ljudima ovdje je naredba i učenje da treba da bude to obavljeno sa pošteno i sa iskrenosti, ne bude nikakve prevare. Čak i ako druga osoba je slaba i da nije u stanju, ne smije nikakve biti prevare. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo, ako prodajete na primjer žito, ako ima neke slabosti ili neki loših žita, u tom treba da objasnite tako da kupac vrlo dobro zna da stvar koju kupuje, da u tome ima neka mahana i nedostatak. Ako su tu biznis neke transakcije poslovne s ciljem da učinite neku ako vagate zapravo ili mjerite, onda je naredba da ova stvar, ako je stvar vrlo dobra, onda je kraj dobar. Ako imate dobar odnos pošten u tome, ako su
iskreni ljudi tu s oba dvije strane. On prirodno ima na početku malo kupasa, međutim njegov posao cvjeta na bolji način. Međutim, ako je uključeno prevara, onda njegov posao će sigurno biti dokraćen. Na drugom mjestu Allah dželešanu kaže ovo za prevara ova vodi neredu. Prevara u poslu. Međutim, problem je i zapravo je tužna stvar da što je više Allah dželešanu u Koranu naučio, objasnio da su jasne ove naredbe, muslimani više se spuštaju niže u svojoj iskrenosti. Bilo je vrijeme kad je iskrenost muslimana bila tako visokog standarda da je neko htio da proda konja i doveo ga je na pijacu i rekao 500 dirhama. A drugi ashab je pogledao na konja i njemu se dopao konj i rekao je ja ću to kupiti, meni se dopada konj. Međutim, njegova cijena nije 500 dirhama. Rekao je, općenito ljudi misle da je on htio da umanji cijenu, imali bi dojam iz ovog. Međutim, ovaj ashab je rekao cijena konja treba da bude 2000 dirhama i molim te uzmi od mene 2000 dirhama. Sada da odvijela se diskusija između onoga prodavača i kupca. Prodavač je želio da proda konja za 500, nije želio da povećava cijena, osoba koja je kupovala nije htio da bude ispod 2000. Ovakav je bio standard muslimana u to vrijeme. Oni koji su bili u društvu časnog poslanika i u društvu ashaba. A zatim musliman al-Islam je spomenuo jedan događaj iz svog života kad je imao bilo 19-20 godina. Otišao je u Kašmir u posjetu. Tamo i bio jedan vuneni čilim i on je odabrao jedan čilim i on je tamo boravio neko vrijeme i otišao je tamo u kratku posjetu. I čilim koji je vidio u gradu, on je saznao za nekoga ko pravi vrlo dobre čilime i on je rekao, on je naručio 4-5 čilima i dao mu mjeru. Međutim, kad se vratio, rekao je sa svake strane čilimi su manji, kraći nego što je on dao mjeru i velika je razlika u toj mjeri, možda 6 inči, to je otprilike oko 14 centi, ja mislim. I on je rekao, ja sam ti dao mjere i ovdje su svjedoci i pred njima, a ja sam ti rekao da napraviš određenu mjeru, a ti nisi napravio tu mjeru i ipak tražiš istu cijenu. Umjesto da se izviniš zbog toga i da požališ. Ovaj čovjek je rekao ja sam musliman, a ti mene optužuju da sam ja tako učinio i da nisam napravio kako je naručeno. I Huzur kaže šta god je učinjeno pogrešno, ljudi kažu ja sam musliman i nastoji da to opravdaju. Ovo nije nešto vrlo staro. Jedan put je neko koji imao posao sa rižom, prodavaju rižu, on je rekao mi Pakistanci dobru basmati rižu koju šaljemo u izvoz, prodajemo za izvoz, mi stavimo drugu vrstu riže, mi dodamo rižu koja nije tako kvalitetna, mi to uradimo tako da stavimo u vreću i tako u sredinu ubacimo lošu rižu, a okolo stavimo dobru, tako da kad ljudi vide svana, uvijek je dobra basmati riža dobro kvaliteta i niko ne zna i ne može ni da izvadi ovu lošu rižu i niko ni ne misli da ima neke razlike, riža je riža, ne može niko ni da primijeti i niti uviđa. Ovo je stanje biznisa i posla i zato za dugo vremena indijski market Indije je preuzeo market. Kvalitet riže u Indiji je slabiji, međutim oni su preuzeli market riže, jer sada neki izvoznici, ima nekih i Ahmedi izvoznika, oni možda izvoze dobra kvalitet riže, međutim zbog krađe nekih ljudi market je saznao o ovoj prevari i zato
su oni prestali uzimati rižu od ovih izvoznika iz Pakistana i sada u Indiji ovi izvoznici preuzeli su market i oni vode kontrolu i tako dalje. Dakle, nema blagoslova u poslu kao rezultat ove neiskrenosti. Biznis sigurno propada. U jednom hadisu je spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ako ovi ljudi koji su prodavači ili kupci, ako ima ikakve mahane u njihovoj robi, oni treba to da spomenu i to Allah će blagosloviti njihovu transakciju. Ako obe strane govore laž i prodavač i kupac, i ako skrivaju neku mahanu ili potkrade jedan drugoga, onda će blagoslov biti oduzeti iz ove transakcije. Dakle, ako hoće da dobiju blagoslov, onda morate slijediti zahtjeve iskrenosti i potpune ispravnost. I kad to budete ispunili, kad budete ispunili ove zahtjeve i kad radite poslove, ovo je zapravo praksa dobrog muslimana. U jednom hadisu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo i rekao: kad vagate nešto da dadnete nekome, treba da bude malo teže. Iako je malo više dato, onda nema nekakve štete u tom, zapravo je to dobro kada idete više. Ovo je standard posla, biznisa koji treba da bude kod Ahmedi muslimana. Ako poslovan čovjek je iskren i ako obavlja biznis na prikladan način, onda je status toga, položaj toga da je u skladu s onim što je časni poslanik spomenuo i rekao: iskren biznisman će biti uzdignut u društvu poslanika ispravnih ljudi, bogobojaznih ljudi. Allah dželešanu, one ljude koji sebe pripisuju časnom poslaniku, da ih Allah dželešanu osposobi da standard njihovog posla, biznisa bude u skladu sa zakonom Allaha i tvrdnjama časnog poslanika i da dođu do tog standarda i da svaki od nas analiziramo sebe. Ahmedi također obavljaju dosta biznisa, treba da vrednujete, procijenite da li trošite svoj život u skladu sa svojim standardima i u skladu sa pravilima i naravno kako je časni Koran spomenuo, časni poslanik, jeste li pravilni prema siromašnim slavima društva i da li u svojim poslovima, biznisima uvijek obhodite se sa poštenjem, pošteno i iskreno, i da li ispunjavamo svoje dužnosti i prava ljudima i društvu. Ovaj Ramazan kad dođe, kad su ljudi više naklonjeni prema iskrenosti, onda ove stvari također treba da posjete pažnju na ove stvari, na ove tačke, da Allah učini da tako bude, da svaki od nas bude u stanju da se udaljimo od svih slabosti koje je Allah dželešanu zabranio za nas. इन हर किस्म की बुराइयों से जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है उनसे रुकने वाले हों. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.